नेपालबाट आएका हाम्रो आदरणीय पाहुनाहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरूको आगमनले हाम्रो सम्मेलनलाई अझ विशेष बनाएको छ। यो शहर तपाईलाई आफ्नो घर जस्तै लागोस् भन्ने हाम्रो इच्छा छ। Manimanyungangan eni sanni ma kyu athu gun pukyu chiup sanni inila khenteng sangrea krimusanni ang tiwat kalantu kapi met tatra pang ay magsponsor pachasepse yindit narabay fumie ki irtichak prets ay titok tang kuwe kwamfak fumie chikangara karma tuweng kang taan tamay karprachum krang niba una 11 PM 2 meter fap kay taan ruswe kemuwen yubang kantneng. Please thumbs up if you understand. Malugod naming tinatanggap ang ating mga panauhing galing sa iba't ibang bansa. Naway maramdaman ninyo ang init ng aming pagtanggap at ang tunay na pakikipagkapwa dito sa General Santos City. Mainiton nga pagdawat alang sa among mga halangdong bisita gikan sa lain-laing nasod. Hinaot nga inyong mabati ang kinasingkasing nga pag-abi-abi ug mahayag nga panag-uban dinhi sa General Santos City. Welcome dear delegates to General Santos City, the proud host of the 3rd Presby Real Estate Summit. May this gathering be filled with wisdom, collaboration, and lasting friendship. Mabuhay tayong lahat sa Presby.